आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जुटे बराक घाटी के 2 दिन के सफर में। विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। दलीय कार्यकर्ताओं के साथ संपन्न किया सभा। जन स्वास्थ्य कारीगर विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के सफर के दौरान विक्षोभ कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन ने कई कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने राजीव भवन में दलीय स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लोगों को जागरूक होने का किया अपील। सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन के लिए सभी को एक कदम पर आगे बढ़ना होगा, जताया उन्होंने। आमसू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मनोज पेगू का जलाया कुश पुतला। कई दफा मांगों को लेकर आयोजित किया गया विक्षोभ कार्यक्रम। पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को लिया हिरासत में। क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन पुबाली के कार्यकर्ताओं को उद्योग से विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया जाएगा 50वीं वर्षगांठ कार्यक्रम। कोरोना संक्रमण के चलते सीमित तौर पे परेशानियों से जूझ रहे हैं संगठन कार्यकर्ता। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आनुष्ठानिक तौर पर मल्टीपर्पज बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती, लखीमपुर के विधायक कौशिक राय, मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य तथा कई और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस दिन के उद्घाटनी कार्यक्रम को लेकर सेवक सेविका तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिला। इस दिन रेड क्रॉस सोसाइटी के कई क्षेत्र में सजावट किया गया और आनुष्ठानिक तौर पे इस मल्टीपर्पज भवन के निर्माण होने के चलते लोगों में काफी खुशी की माहौल भी देखने को मिली। इस दिन के कार्य ये दुलाल दे दुलाल ओपनिंग करतो ना পেলাম না। এটা রামসাগলের দেশ ভারতবর্ষ। जन स्वास्थ्य कारीगर विभाग के अस्थायी कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने नौकरी की स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान तथा कई और मांगों को लेकर सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे धरना विक्षोभ कार्यक्रम में योगदान दिया। कई घंटे तक मुख्यमंत्री के सफर के दौरान इस क्षेत्र में धरना विक्षोभ कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना रहा। संगठन कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की भूमिका तथा राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका पर भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। बाद में पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को अपनी हिरासत में लिया। इसी दौरान पीएचई कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी मीडिया के समक्ष व्यक्त की। कर्मचारी परिषद আপনারা নিশ্চয় জানেন ওয়াটার সাপ্লাই কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারী যারা আছে গ্রামে যেগুলো ওয়াটার সাপ্লাই আছে সেই ওয়াটার সাপ্লাইতে আমরা বিনা বেতনে কাজ করে আসছি।
বিগত 10-15 বছর যাবৎ আমরা কাজ করে আসছি, কিন্তু আমাদের দাবিগুলো এখন পর্যন্ত সরকার মানছে না। সেই দাবিতে আজকে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের দাবিগুলো হয়তো বিগত 10-15 বছর যাবৎ বকেয়া বেতন ধার্য করা, প্রদান করা এবং স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা করা। সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের অস্থায়ী কর্মচারী যারা আছে এরার নামে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই এবং মিলিত কাকতি মিনতি দাবি জানাই আবারও যে বিগত এতদিন থেকে আমরা যে বিনা বেতনে কাজ করে আসছি, আমাদের নামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা করজোড়ে অনুরোধ করি যে আমাদের একটা সুব্যবস্থা করিয়ে দেন। উনি যে যা বলেন উনি করিয়ে দেখান, কিন্তু উনার মতো মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় আমরা বিনা বেতনে কাজ করে যাচ্ছি, এটা দুঃখজনক ব্যাপার, লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু আমরা আশাবাদী যে মুখ্যমন্ত্রী যদি কর্ণপাত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী কর্ণপাত করে যদি ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আমাদের নামে যাতে ব্যবস্থা করে দেন অতি সত্বর, এই দাবিটুকু আমাদের সংস্থার पक्ष तक दावी जाना। शिलचर के राजीव भवन में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता तथा नेता मंत्री विधायकों की मौजूदगी में जनसभा को संबोधित किया। इस दिन कई क्षेत्र के वार्ड कमिश्नर, भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा तथा कृषक संहति समाज व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तौर पर उन्होंने भाजपा की गतिविधियों पर आलोकपात भी किया। राज्य व केंद्र सरकार के परियोजना तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परियोजनाओं को सुचारू रूप से वास्तवायन किए जाने के लिए उन्होंने लोगों से अपील भी की। हर एक क्षेत्र में कई परियोजनाओं को लेकर उन्होंने आलोकपात भी किया और सभी स्तर के लोगों को सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए उन्होंने अपील भी की। আজি যদি আমাক আটাইতকৈ কিবাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো হ'ল মোৰ এণ্ড মোৰ হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। আমি দেখা পাইছোঁ যে কেনেকৈ একোটা ভাইৰাছে সমগ্ৰ অৰ্থনীতি, সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতি, সমাজনীতি সলনি কৰি দিব পাৰে আৰু তাৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি কিমান ভাবুকি আনি দিব পাৰে। We have seen first wave, we have seen second wave, and we do not know how many waves are in offering. আজি যেতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, at this point of time, one of my colleague, principal Dibrugarh Medical College, he is being shifted to Guwahati because of COVID, and his saturation has fallen down like anything. So every day, যদিও আমি কৈ আছোঁ যে পেণ্ডেমিক হেজ শ্ল'ড ডাউন, কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে নতুন নতুন ধৰণে ইট ইজ হ্যাপেনিং এণ্টায়াৰ গ্লোব। দেয়াৰ ৱাজ এ টাইম য'ত USA কৈছিলে যে মাস্ক ইউ কেন আপুনি মাস্ক ৱেৰ নকৰিবও পাৰে, বাট নাও again USA are getting Manipur for every state it can act as a center of excellence. মই বহুত কথা ক'ব নোখোজি পুনৰবাৰ ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি শিলচৰৰ সকলো অনাৰেৰী মেম্বাৰ্ছ, সকলো ইয়াৰ ৱেল উইচাৰ্ছ, অফিচ বিয়াৰাৰ্ছ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই আৰু এই কামটো যাতে খুব ভালে ভালে হৈ যায় তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। आमजू छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा मंत्री रनज पेगू का कुछ पुतला जलाया गया। सूत्रों के अनुसार कई दफा मांगों को लेकर लंबे अरसे से आमजू छात्र संगठन के कार्यकर्तागण शिक्षा मंत्री रनज पेगू से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली को परिवर्तन किए जाने के मांग को रखते हुए संगठन पिछले कई वर्षों से अपील करता आ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग कोई अहमियत ही नहीं दे रही है। इस दिन कई आरोप प्रत्यारोप को सामने रखते हुए रनज पेगू का कुछ पुतला आमजू छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जलाया। बाद में पत्रकारों के समक्ष जानकारी देते हुए उन्होंने इस संदर्भ में खुलासा भी किए। असम सरकार हाय हाय ছাত্রদের সঙ্গে বৈষম্য মানছি না ছাত্রদের সঙ্গে বৈষম্য মানছি না असम सरकार हाय 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 we want justice 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 ছাত্রদের সঙ্গে বৈষম্য মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না।
क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन पुबाली के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कुछ दिनों से संस्थान कार्यकर्तागण चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन इसी दौरान छोटे मोटे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कला केंद्र के विकास तथा कला कौशल की चर्चा को लेकर संस्थान पिछले कई वर्षों से कार्य करता आ रहा है। 50वीं वर्षगांठ को लेकर संस्थान कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम अपने हाथों में तो लिए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते तथा संक्रमण के तनाव के चलते इन्हें वास्तवायन करने में उन्हें परेशानी हो रही है। जल्द से जल्द आने वाले दिनों में कोविड संक्रमण के हालात को देखते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम के जरिए 50वीं वर्षगांठ दिवस पालन किए जाने की तैयारी इन दिनों चल रही है। इस संदर्भ में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता, संपादक, सभापति व दूसरे गुणी दिग्गज हस्तियों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। জুনের 30 তারিখ আমরা স্টার্ট হয়েছে। বিভিন্ন অসুবিধার কারণে কোভিড প্রোটোকলের জন্য আমরা এগুলো করে উঠতে পারছি না। সিচুয়েশনের জন্য আমরা কিছুই করে উঠতে পারি না। আমাদের ভিতরে অনেক প্ল্যান ছিল, কিন্তু সিচুয়েশন যেহেতু আমাদের ফেভার করেনি, তার জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনি। কিন্তু ফার্দার যদি 1 বছর সময় দিলে আমরা যদি সিচুয়েশনটা যদি কন্ট্রোলে আসে, তাহলে আমাদের অনেক কিছুই করার আছে। আমরা রেগুলি সারা বছর ব্যাপী কিছু কিছু করার প্রচেষ্টা থাকবে। এখন সব কিছুই ডিপেন্ড করছে আমাদের এই কোভিড সিচুয়েশন। আমাদের 30শে জুন এই শহরের বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী বা যারা এখানকার সবার পরিচিত, যেমন টুকু ব্যানার্জি, প্রয়াত টুকু ব্যানার্জি, পরাণ চক্রবর্তী, হিন্দুধর, এরা আমাদের মধ্যে নেই। তারপর সুবল দে, আমাদের সভাপতি, বর্তমান সভাপতি শ্যামল সেন, পৌর বিশ্বাস, এদের প্রচেষ্টায় ওই দিন পুবালি তার প্রথম তার চলার পথ নিয়েছিল। প্রসঙ্গত সেই সময় ফিডো নামে যে অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলত এবং আমরা সবাই ফিডোর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কিন্তু ফিডোর কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময় আমরা পুবালি আমরা বেরিয়ে আসি এবং সেই সঙ্গে আরও কোনো সংস্থা যেমন নাটকেরা ওরাও বেরিয়ে আসে এবং নিজেদের সংস্থা তৈরি করে। এরপর আজ আমরা 50 বছরে পা দিতে চলেছি এবং এই দীর্ঘ পথ আমরা অতিক্রম করতে গিয়ে অনেক বাধা বিপত্তি এসে গেছে। তার মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার প্রসার এগুলো আমরা করে আসছি। সেই প্রথম দিন থেকে আমরা পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ শিশুদের যাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতা এবং তাদের প্রচেষ্টা থাকে, তার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজনও আমরা করে আসছি। যেমন প্রতিযোগিতার মধ্যে কবিতা, গান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা স্কেচ, এগুলো প্রতিযোগিতা আমরা শুরু করতাম এবং খুব এই সময় বরাক উপত্যকায় একমাত্র পুবালি ছিল যে এত বড় একটা প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। আর যেহেতু পুবালি মূলত একটা নাট্য সংস্থা, যদিও বর্তমানে আমরা শুধু নাটক নয়, সামাজিক কাজকর্ম, যা হয়তো আপনারা দেখেছেন, সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে খেলাধুলা প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে আমরা জোর দিচ্ছি। কিন্তু নাটক আমরা প্রথম দিন থেকেই করে আসছি এবং সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত শিলচর শহরে কয়েকটি সংস্থা পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে যারা অগ্রণী কাজ করে আসছে তার মধ্যে পুবালি অন্যতম। এখন আমরা অনেক ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে আমরা এসে গেছি যে এই প্যান্ডামিক পিরিয়ডে আমরা কিভাবে এই আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবটা পালন করব। আমরা ফেসবুক লাইভ যে অনুষ্ঠান চলছে তাতে কিন্তু আমরা খুব একটা শিল্পীরা অন্তত তৃপ্তি পান না এবং দর্শকরাও তৃপ্তি পান। শুধু আমাদের উপদেষ্টা বা আমাদের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ছবি তুলে বলেছেন, খুব ভালো লেগেছে। আমরা চেষ্টা করে যাব
আগামীতে কী কী করা যায়। মানে একটা কথা আপনারা জেনে রাখুন, হয়তো আপনারা জানেননি কথাটা, আমরা 18-19, 19-20 আমরা যে কর্মকাণ্ড করেছিলাম তখনকার সময় একটা বই বানিয়েছিলাম, যা অডিট রিপোর্ট হিসেবে বইটা ছিল। এটা হয়তো আমার জানা মতো শিলচরের কোনো সংস্থা একটা সাংবাদিক এডিট রিপোর্ট বই আকারে বা আকারে বানায়নি, কুমারী প্রথম বানিয়েছিল। সেই বইটা একটা প্রশংসনীয় হয়েছে আমার কাজের মাধ্যমে, সবগুলো কাজ লিপিবদ্ধ করা ছিল সেই বইটাতে। আর সেই বইটা আপনারা জানিয়ে রাখি, এখন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের হাতে পর্যন্ত এই বইটা আমরা দিয়েছি। তো এই 2 বছর এত কাজ করার পরও আমরা কিন্তু কাজের পিপাসা মিটেনি, কিন্তু কাজ করতে পারছি না কিন্তু কোভিড করে। তো আমরা নিশ্চয়ই আগামীতে চেষ্টা করবো কুমারীর নাম যাতে আরও উজ্জ্বল হয়। আমাদের বড়দের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করবো, যাতে সুবর্ণ জয়ন্তীটাকে আমরা ভালোভাবে পালন করতে পারি, যদি কোভিড প্রটোকল আমাদের ছাড় দেয়। আছে আমার যা লাগছে, তো সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো আপনার নতুন কোনো প্লে ভাবছেন? হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমাদের পরিকল্পনা আছে নৃত্যনাট্য আমরা এই বছর আমরা করব। এর আগেও আমরা কিন্তু বেশ বাচ্চাদের নিয়ে নাটক করার একটা চেষ্টা করবো, যেটা পড়াশির মধ্যে করছে, কিছু নাটক বাচ্চাদের দিয়ে করছি। আমরাও এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা করবো আমাদের শিশুদের নিয়ে নাটক করা। আমি ভেবেছি যে বাচ্চা কিছুদিন নিয়ে একটা বাচ্চাদের নাটক করবো, এটা মনে আছে যে বাচ্চাদের অনেকে টিভিতে প্রোগ্রাম তো করে ঠিক আছে, দেখে মোবাইলে করে, কিন্তু সামনে এসে সবাই সামনে যখন করবে তখন মানে দেখতে অন্যরকম লাগবে, ওদেরকে দেখে আরও অন্য বাচ্চারা হবে যে ওটা আমরা করবো। এই জন্য আমরা ভাবিয়েছি যে আমাদের ক্লাবের বাচ্চা দিয়ে একটা নাটক করবো। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় বছরের বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं, और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी थी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने सिलचर के मधुरा घाट क्षेत्र में स्थित स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमूर्ति के सामने अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया। साथ ही इस क्षेत्र में पार्क को और भी आकर्षक बनाने के लिए कई परियोजनाओं को हाथों में लिया है। इस दिन भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमूर्ति के समक्ष पहुंचकर उन्हें अपना श्रद्धांजलि भी अर्पण किए। আৰু অলপ প্লান্টেশন কৰিব পাৰা। মূৰ্তি আছে, ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি
करीमगंज जिले के पथरखंडी आसिमगंज क्षेत्र से ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया गया है। सूत्र के अनुसार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर राजू अहमद नाम के इस ड्रग्स व्यापारी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से बड़े पैमाने पर ड्रग्स हाल ही में बरामद किए जाने की जानकारी मिली थी। साथ ही पिस्तौल की खरीदारी व दूसरे कई वारदात के साथ भी ये शख्स जुड़ा हुआ था। বাড়ি কই? আসমান কি কারণে আনছে তোমার? তো রাস্তা থেকে আনছে কেদার লেগে আনছে? জানি না স্যার ওটা এখানে গাড়ি টায়ার বানাতে গেছিলাম স্যার। কোন জায়গায়? স্যার আগে নাম কি তাহলে? বাবার নাম? হবিবুর রহমান। তুমি কি কাজ করো? গাড়ি চালাই। কি গাড়ি? মিজোরাম মিজোরাম কি গাড়ি চালা? টাটা সুমো। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर पथरखंडी के क्षेत्र से बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया है। एक आल्टो गाड़ी के जरिए यह गांजा दूसरे क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ को असम राज्य की भाजपा दल के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर के सदस्य पद मिलने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। इस बात की जानकारी मिलते ही उनके घर में बड़े पैमाने पर समर्थक जुट गए और उन्हें संबर्धना ज्ञापन कर सम्मानित भी किया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने विस्तारित खुलासा भी किए। भारतीय जनता पार्टी আমাকে স্টেটের এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে, যার জন্য আমি আমার স্টেট প্রেসিডেন্ট রমেশ কলিতা মহাশয় এবং আমার আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সঙ্গে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের প্রত্যেক পদাধিকারীগণকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। আর সেই দায়িত্ব আমি পালন করে আমি আমার দলকে কীভাবে আগামী দিনে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় তা নিয়ে আমরা কাজ করব। আমাদের দল যথেষ্ট মজবুত রয়েছে, আগামী দিনে আরও মজবুত করে তোলার জন্য আমরা কাজ করে যাব। আর আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এবং শুনতে পেয়েছি যে আমার জন্য আমার দলের যারা কর্মকর্তারা আছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তারা যারা রয়েছেন, তা অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য। সেই জন্য আমি ওনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে তারা 2-4 ঘন্টা ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে আসতে রাস্তায় অল্প দেরি হয়েছে। কিশোরনাথ মহাশয়কে স্টেট এক্সিকিউটিভ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ একজন পদাধিকারী হিসেবে নিয়োজিত করার জন্য আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে এবং সমগ্র বরখোলাবাসীর তরফ থেকে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের সভাপতিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আমরা আগামী দিনেও কিশোরনাথের সঙ্গে আছি এবং থাকব এবং দলকে আরও মজবুত করে আমরা তুলব এই বলে আমরা অঙ্গীকার করছি। करीमगंज जिला प्रशासन के उद्योग से स्वच्छ रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छ भारत कार्यक्रम को सामने रखते हुए परियोजना के आधार पर इस दिन एक स्वच्छ वाहन निकाला गया जो
जिले के विभिन्न क्षेत्र में दौरा करेगी और दौरे के दौरान लोगों को जागरूक भी करेगी। इस दिन जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस वाहन को रवाना किया गया और हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन भी किया गया। नमस्कार। प्रत्येक बছরে আমরা গান্ধী জয়ন্তী টার্গেট রাখি আমরা স্বচ্ছতা সপ্তাহ বা স্বচ্ছতা অভিযান আরম্ভ করি পাক্ষিকভাবে। হ্যাঁ, এইবারও আমরা সৃষ্টি করবো এটা আস্থা আসামে সমস্ত আজকের দিনে না, আজকের দিন না, পাক্ষিক দিতে হবে। পাক্ষিক মানে 2 তারিখ 2 অক্টোবর শেষ হইব, তখন আগের থেকে চলি আর আমরা পড়তে আসছি মানে গুয়াহাটি থেকে আসছে, রতনই আসছে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जुटे बराक घाटी के 2 दिन के सफर में विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास, दलीय कार्यकर्ताओं के साथ संपन्न किया सभा। जन स्वास्थ्य कारीगर विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के सफर के दौरान विक्षोभ कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन ने कई कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने राजीव भवन में दलीय स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लोगों को जागरूक होने का किया अपील। सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन के लिए सभी को एक कदम पर आगे बढ़ना होगा, जताया उन्होंने। आमसू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री रनोज पेगू का जलाया कुश पुतला। कई दफा मांगों को लेकर आयोजित किया गया विक्षोभ कार्यक्रम। पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को लिया हिरासत में। कीड़ा व सांस्कृतिक संगठन पुबाली के कार्यकर्ताओं को उद्योग से विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया जाएगा 50वीं वर्षगांठ कार्यक्रम। कोरोना संक्रमण के चलते सीमित तौर पे परेशानियों से जूझ रहे हैं संगठन कार्यकर्ता। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।